বর্তমানে জীবিত কিন্তু কাগজ কলমে মৃত বীরপাড়ার ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিক জয়পাল মাছুয়া। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। নকল মৃত্যুর শংসাপত্র বানিয়ে চা শ্রমিক জয়পাল মাছুয়ার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টা। নকল মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরির ঘটনায় আরও একবার নাম জড়ালো মালবাজার পৌরসভার। নকল মৃত্যুর শংসাপত্রটি দেওয়া হয়েছে মালবাজার পৌরসভা থেকে। আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার ডিমডিমা চা বাগানের কারখানায় কাজ করেন জয়পাল মাছুয়া। ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার 6 নম্বর লাইনের বাসিন্দা জয়পাল बाबू बोला कि केले में आया था। हैं हम लोग वो तो आग भगा गया। हैं आग भगाने तो क्या हुआ, हम लोग को दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, हम लोग केले में भी नहीं भरा है। हाँ केले में आ गया कह के बोल रहा बोल। आप तो अभी तक जिंदा है। हम लोग जिंदा है, इंसान जिंदा क्या है, कर हाँ सकता बताएगा है? जिंदा है। हम लोग केले में भी नहीं भरा है, मार गया कह के हके बिगट निकला दिया है। आपका डेथ सर्टिफिकेट भी निकल गया है। हाँ निकल गया है, खाना में दे दिया है हम लोग। ठीक है, हम लोग का बीएफ नंबर भी कोनो मालूम नहीं है। अच्छा, राजेश माथुआ बोल के आपके परिवार राजेश में कोई मथुआ है? यहाँ है ये नहीं है, राजेश माथुआ बोल के कोई एकदम ही नहीं है? नहीं है। गाँव लोग को पूछ लो, विश्वास नहीं करता है तो। বর্তমান সময় সাময়িক অচল অবস্থা থাকলেও নিয়ম মেনে রোজ ফ্যাক্টরিতে যান তিনি। গত 14 এপ্রিল ফ্যাক্টরির কাজে গেলে পিএফ বাবু জয়পালকে ডেকে পিএফ অফিস থেকে পাঠানো একটি তালিকা দেখান। পিএফ অফিস থেকে পাঠানো সেই তালিকায় জয়পালকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে। কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি জয়পালকে মৃত দেখিয়ে তার পিএফ এর টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সুস্থ সবল জয়পালের যে মৃত্যুর শংসাপত্র পিএফ অফিসে জমা করা হয়েছে সেটি প্রদান করা হয়েছে মাল পৌরসভা থেকে। 2024 সালের 23শে আগস্ট এই মৃত্যুর শংসাপত্র রেজিস্টার করা হয় জন্ম মৃত্যুর পোর্টালে। সেই সময় নির্দিষ্ট সেই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন পৌরকর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত। এই পৌরকর্মীর বিরুদ্ধে আগেই বেআইনিভাবে পৌরসভা থেকে জন্ম মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সময় তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা সেই পৌরকর্মীর বিরুদ্ধে মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তারপর থেকেই পলাতক পৌরকর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত। পাশাপাশি যে সমস্ত কাগজপত্র পিএফ অফিসে জমা করা হয়েছিল সেখানে তৎকালীন বাগানের ম্যানেজার যে সই করেছে সেটাও নকল সই বলে জানা গিয়েছে। তৎকালীন ম্যানেজার রবীন্দ্র সিং বলেন, আমার স্বাক্ষর সিল জাল করে এই কাগজপত্র তৈরি করে পিএফ অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কিছু গোলমাল থাকায় সেটা যাচাই করতে বাগানে পাঠায় পিএফ অফিস কর্তৃপক্ষ। তখন বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। এ বিষয়ে ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিক নেতা বীরেন্দ্র সিং বলেন, বীরেন্দ্রবাবু, যেটা জানতে পারলাম ডিমডিমা চা বাগানে জয়পাল মাছুয়া বলে একজন শ্রমিকের পিএফ এর টাকা স্ক্যাম করা হয়েছে। কি বলবেন এই বিষয়ে? ये विषय लेके तो हम बोलना चाहता है जयपाल मछुआ हम लोग का ऑफिस से कोई क्लेम नहीं किया है, पीएफ का या डीएलआई का कोई क्लेम नहीं किया है। अभी 20-25 दिन होता है हम लोगों को पता चला पीएफ बाबू अपना बगान का पीएफ क्लर्क के द्वारा कि उसका किसी ने कोई क्लेम किया है। तो उसको पता चला कि उसका क्लेम किया हुआ है, तो हमको बोला कि दादा हमारा क्लेम किया हुआ है, क्या जाने पैसा निकाल लिया है ना क्या। तो जाके हम पीएफ अपना क्लर्क जो है पीएफ बाबू है उनसे पूछे तो बोले कि हाँ बरिंदर भाई ये जो क्लेम किया हुआ है, लेकिन क्लेम तो रिटर्न आ गया है। तो वो जो क्लेम है सारा डॉक्यूमेंट हम कैमरा किए हुए हैं, उसमें डेथ सर्टिफिकेट भी बनाया हुआ है मालबाजार म्यूनिसिपैलिटी का, हमने देखा। জয়পাল মাছুয়ার মতন আরো একাধিক শ্রমিকের সাথে হয়েছে এমন পিএফ জালিয়াতি। কে বা কারাই জালিয়াতির সাথে যুক্ত তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এ বিষয়ে শিশু ঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য জাস্টিনা লাকড়া খেরিয়া বলেন, मेरा नाम जुस्टिना खड़िया लकड़ा है। आप कौन सा जीपी का मेंबर है आप? सिसो झुमड़ा ग्राम पंचायत जीपी का मेंबर है हम। अच्छा दीदी, आप ही के इस इलाके में जयपाल मछुआ बोल के जो हाँ। एक अंकल है, उनका पीएलआई मतलब हाँ, डेथ हाँ। क्लेम हुआ था जी, पीएफ को लेके। तो क्या जानते हैं इस विषय में? इस विषय में यही जानते हैं, हम लोग को बागान का ऑफिस में जब चिट्ठी आया तो उनको बुलाया गया जयपाल मछुआ को। उसके बाद में बताया गया कि तेरा पीएफ क्लेम हुआ है। तो कागज़ पत्र को लेके अपना हाथ में लिया। उसके बाद मुझको भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरा। और उसके बाद में हम लोग भी देखे, मैं भी ऑफिस में छानबीन की तो हाँ ये सही है बोल के बोले। उसके बाद में हम लोग क्या करें,
किसी से हेल्प लेना पड़ेगा सोच के हम लोग अपना हिसाब से कोई दादा को पकड़ के उनका जो डेट क्लेम हुआ है उनके बारे में ही लिख के हम लोग बीरपड़ा थाना में लेके गए। वहाँ से वो लोग रिसीव करके दिए और बोले कि 3 दिन के बाद हम लोग खबर देंगे। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে জয়পালের পরিবারের পক্ষ থেকে বীরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। মাল পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুরী টেলিফোনে জানান, বীরপাড়া থানার তরফে একটি নোটিশ পেয়েছি, সেটা তদন্ত করে পুলিশকে জানানো হবে। এ বিষয়ে বিজেপির মালটাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, এবার আমার দারুণ অভিযোগ যে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু, সেই ডেথ সার্টিফিকেটে আবার পিএফ এর অ্যাকাউন্ট হাতানোর চেষ্টা, কি বলবেন? দেখুন, সম্প্রতি এই ঘটনাটা আমরাও শুনতে পেরেছি, কিন্তু বিগত দিনে মালবাজার পৌরসভা নিয়ে যা চরিত্র সামনে এসছে এটা তো নতুন কিছু না, এটাই স্বাভাবিক। আমরা চাই যে নিরপেক্ষ কোনো তদন্ত সংস্থাকে দিয়ে পৌরসভার তদন্ত হোক, তাহলে আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবে। এরকম ঘুরি ঘুরি যে সার্টিফিকেট বেরোয়নি সেখানে তো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আজকে যেই ব্যক্তি পলাতক, পৌরসভার পলাতক, প্রশাসন তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন যদি খুঁজে না পায় তাহলে মানুষ আইনের প্রতি ভরসা রাখবে কি করে? ঘটনা হচ্ছে যে পৌরসভার যারা আধিকারিকরা আছে তারা সম্পূর্ণ ঘটনা জানেন, যদি না জানতো তাহলে এত বড় ঘটনা ঘটতো না। আর যখন ঘটনা ঘটেছে তারা যদি কিছু নাই জেনে থাকে, তারা কেন প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে সঠিক কোনো তদন্ত সংস্থাকে তদন্ত করাচ্ছে না, এবং যে সমস্ত অভিযোগগুলো আছে, যে সমস্ত স্ক্যামগুলো হয়েছে সেগুলো রিপোর্ট বের করে জনের সম্মুখে আনছে না? তারা কেন ঘটনাগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাইছে? সেখানে তো একটা প্রশ্নের জন্য ওঠে, স্বাভাবিক।